नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज आज़ान के मुतालिक एक दिलचस्प वाक़या जो है वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी रिवायत में अज़ान का तरीक़ा जो हम अज़ान देते हैं इससे ज़रा मुख्तलिफ है। उसमें जो ये कलमे शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको हम तो दो दफ़ा दोहराते हैं। वो 2 दफ़ा बुलंद आवाज़ से और 2 दफ़ा आहिस्ता, पहले 2 दफ़ा आहिस्ता आवाज़ से, फिर 2 दफ़ा बुलंद आवाज़ से, 4 दफ़ा यानी एक एक कलमा पढ़ा जाता है। हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं। ये वाक़या सन 8 हिजरी का है, शवाल 8 हिजरी का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे हुनैन से फ़ारिग़ होकर वापस आ रहे थे और उस वक़्त ये वाक़या जो है वो पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा फ़तह फरमा लिया तो मक्का मुकरमा फ़तह फरमाने के बाद उससे फ़ारिग़ होकर अपने लश्कर के साथ हुनैन की तरफ तशरीफ़ ले गए। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ासी बड़ी तादाद उन तुलक़ा की भी हो गई थी जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के मौके पर माफ़ फरमा दिया था और उनको आज़ाद कर दिया था। तुलक़ा का माना आज़ाद, तो वो ग़ुलाम जिनको फ़तेह मक्का के मौके पर आपने आज़ाद फरमाया। तो ये अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस वक़्त एक शोख नौजवान थे और मुसलमान भी नहीं हुए थे। ये भी अपने दोस्तों की तरह हुनैन की तरफ उन साथियों के साथ चल पड़े। खुद बयान करते हैं हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन ने जो है वो जब नमाज का वक़्त हुआ तो अज़ान दी। हम सब चूँकि हम तो काफिर थे, जो नौजवान इनके साथ थे, तो हमने बतौर मजाक और तमस्खुर के अज़ान का जवाब देना शुरू किया। जिस तरह मुअज़्ज़िन अज़ान कहता था, हमने भी मजाक उड़ाने के लिए इस तरह की अज़ान शुरू कर दी। और चूँकि मेरी आवाज़ उन सब में बुलंद थी तो मेरी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुँची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बुला भेजा, बल्कि फ़रमाया कि वो जो जिसकी अज़ान की आवाज़ सबसे बुलंद थी उसको बुलाओ। तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। आपने फ़रमाया कि तुम में से वो कौन है जिसकी आवाज़ बुलंद थी? तो सब ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको छोड़ने का हुक्म दे दिया और मुझे उधर ही यानी ठहरा लिया, खड़ा कर दिया और फिर फरमाया कि अज़ान कहो। अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना बयान है कि मेरा ये हाल था कि मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपने जिस अज़ान देने का हुक्म दिया था उससे ज़्यादा मकरूह और मबगूज़ मेरे लिए उस वक़्त कोई चीज़ भी ना थी। यानी मुझे इंतहाई नापसंदीदा आपकी ज़ात भी थी और अज़ान भी। मेरा दिल माज़ अल्लाह, हज़रत अबू महज़ूरा का अपना बयान, आपकी नफ़रत और बुग़्ज़ से भरा हुआ था उस वक़्त, लेकिन मैं मजबूर और बेबस था, इसलिए नाचार हुक्म की तामील के लिए खड़ा हुआ और अज़ान देना शुरू कर दी। इसलिए जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अज़ान के कलिमात मुझे बताते थे और मैं उसको दोहराता था, तो आपने कहा अल्लाहु अकबर कहो। तो मैंने आखिर तक इसी तरह दोहराया जिस तरह के रिवायात में आता है। आगे अबू महज़ूरा बयान करते हैं कि जब अज़ान में ख़त्म कर चुका, अच्छा ये जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये चूँकि मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़ान से नफ़रत थी तो मैं ये आहिस्ता कहता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावाज़ बुलंद कहने का मुझे दोबारा हुक्म देते, तो इस तरह मैंने इसको 4 दफ़ा दोहराया। उसके बाद जब अज़ान ख़त्म हुई तो आपने मुझे एक थैली जो है वो अनायत फरमाई जिसमें कुछ चांदी थी और मेरे सर के अगले हिस्से पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक, अपना हाथ मुबारक रखा
اور پھر آپ نے 10 مبارک میرے چہرے پر اور پھر میرے سینے کے اگلے حصے پر اور پھر قلب اور جگر پر وہ پھیرا، ناف کے نیچے تک اس طرح کر کے پھیرا۔ پھر مجھے یہ یوں دعا دی اللہ کے نبی نے، بارک اللہ فیک بارک اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تیرے اندر برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ یہ دعا آپ نے مجھے 3 دفعہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 مبارک کی برکت سے میرے دل سے کفر اور نفرت کی وہ لعنت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ایمان کی محبت اور دولت مجھے نصیب ہو گئی۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان۔ اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی، اذان سے، اسلام سے محبت ہو گئی۔ اور میں نے عرض کیا کہ مجھے مکہ معظمہ میں مسجد حرام کا مؤذن بنا دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم حکم دیتے ہیں مسجد حرام میں اذان دیا کرو۔ اب اس پورے واقعے میں اگر آپ دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان سے دوبارہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمے کہلوائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی جب دوبارہ یہ کلمے کہتے تھے تو اس وقت گویا کہ یعنی بعض محدثین مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث میں لکھتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ اپنے اس بندے کے دل میں ایمان کو اور کلمے کو اور اس شہادت کو اتار دے۔ تو اسی دعا کی برکت تھی کہ ان کی یہ خاص کیفیت پیدا ہوئی، اور آپ نے جب دوبارہ اس سے یہ کلمے کہلوائے تو وہ بعد میں ایمان لے آئے۔ اچھا، آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دیکھ لے تو اس میں یہ کلمے مکرر نہیں ہے، اور سب سے پہلے جس صحابی نے آ کر آپ کو اذان کے کلمے وہ کہے تھے، حضرت عبداللہ ابن زید عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اذان میں بھی یہ کلمات مکرر نہیں ہیں، 4 دفعہ اس کو نہیں پڑھا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تو یہی تھے، لیکن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عشق رسول غالب تھا۔ وہ عشق رسول کی بنا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ مجھ سے یہ کلمات کہلوائے تھے تو وہ 4 دفعہ ہی کہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے سر کے یہ جو اگلے بال ہے پوری زندگی جو ہے اس کو نہیں کٹوایا۔ اس کی وجہ بھی جو ہے وہ ایک عشق رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں اتباع رسول اور عشق رسول نصیب فرمائے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عشق ہو جائے گا تو ان کی سنتوں پر پیروی کرنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔